السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، ہم اپنے شو کا آغاز عام طور پر کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ فلم، کتاب اور لوگ سے. چنانچہ آج کی کتاب ہے گالیورز ٹریولز. یہ جوناتھن سوئفٹ کا انتہائی لاجواب ناول ہے. یہ سن 1726 میں چھپا اور یہ وہ دور ہے جب ناول اپنے ارتقائی مراحل سے گزر رہا تھا، بلکہ سچ پوچھیں تو ماڈرن ناول کے ارتقاء کا یہ نقطہ آغاز تھا. یہ ناول دراصل ایک سیاح کی آپ بیتی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک حادثے کے نتیجے میں ایک پراسرار جزیرے پہ پہنچ جاتا ہے. وہاں پہ بہت چھوٹے چھوٹے 6 انچ کے بونے وہاں پر رہتے ہیں. اس جزیرے کا نام للی پٹ ہے. اب للی پٹ میں اس کا قیام انتہائی دلچسپ ہے. وہ اس کو سوتے میں آ لیتے ہیں اور باریک باریک دھاگوں کی رسیاں بنا کر اس کو باندھ لیتے ہیں اور اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. خوش اخلاقی کی شرط پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو وہ للی پشنز جو چھوٹے چھوٹے بونے ہیں وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں اور پھر آگے چل کے دیگر وائجز میں یہ ان کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، انہیں سپورٹ کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور اپنی دوستی کا حق ادا کرتا ہے. بہت دلچسپ نیریٹو ہے، بہت دلچسپ انداز ہے. اسی طرح ایک وائج براپڈن نیگ کا ہے. یہ بھی ایک جزیرہ ہے جہاں پر 72 فٹ کے 12 گنا بڑے لوگ، یعنی 6 فٹ کا یہ ہے تو 72 فٹ کے وہ لوگ ہوتے ہیں. ایک کسان اسے اٹھا کر لے جاتا ہے، گھر میں رکھتا ہے. یہ چھوٹو سا ہوتا ہے بالکل. اس کے اوپر چوہے حملہ کر دیتے ہیں اور چوہے کتے کے سائز کے ہوتے ہیں. چوہے بھی بڑے ہونے بال بچتا ہے ان سے. کسان کی بیٹی اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی رکھوالی کرتی ہے. وہ اس کے سائز کا چھوٹا سا چمچ بناتی ہے، چھوٹی سی کرسی بناتے ہیں. وہ اس کو رکھنے کے لیے ایک میز اس کی چھوٹی، یعنی منییچر میں سارا کچھ بنا کر یہ اس کے ساتھ ہے. اور یہ کسان بڑے پیسے کماتا ہے اسے سرکس میں دکھا کر، نمائش میں دکھاتا ہے. لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں، بڑے بڑے پیسے خرچتے ہیں. سو مچ سو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. بادشاہ اس سے یورپ کی کہانیاں سنتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ یورپ ایک جگہ ہے، میں وہاں سے آیا ہوں، وہاں یہ کچھ ہوتا ہے. بادشاہ بہت دلچسپی سے سنتا ہے. اسے ایک دن ایک عقاب اٹھا کر لے جاتا ہے. وہ جا کر پھر ایک شپ کے قریب پھینک دیتا ہے اسے. یہ اسی شپ پہ بیٹھ کے فرار ہوتا ہے اور گھر واپس پہنچتا ہے. یہ کتاب کوئی بیسٹ سیلر نہیں ہے، سسپینس تھرلر نہیں ہے. اس کتاب کو یہ سوچ کر پڑھیے کہ لٹریچر میں کہانی اپنے ارتقائی مراحل کس طرح طے کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہے. اور جوناتھن سوئفٹ جو بلا شبہ انگریزی ادب کے مایہ ناز ناول نگاروں میں سے ایک ہے، اسے یہ ناول ہمیشہ زندہ رکھے گا. اچھا جی، اس کے اوپر مختلف ٹی وی سیریلز بھی بن چکے ہیں، ہالی ووڈ میں کام ہو چکا ہے، فلمیں بھی بن چکی ہیں. بالی ووڈ میں ایک فلم بنی تھی جے جنترم منترم، وہ بھی بالکل اسی بیک ڈراپ میں. دلچسپ فلم جاوید جعفری کی. تو سر انہیں پنگے لین کی لوڑ کی سی؟ ایک وہ نارمل آدمی سی. رائٹرز عام طور پر نارمل نہیں ہوتے. نارمل کیا ہے؟ نارملٹی جسے آپ محسوس کرتے ہیں وہ نہیں ہوتی. اگر یہ ایک عام آدمی کا کام ہوتا تو پھر آپ بھی بہت بڑے رائٹر نہ ہوتے، بہت بڑے ناول نگار نہ ہوتے. جوناتھن سوئفٹ تھوڑا سا ہلا ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. لگ رہے ہیں وہ بچپن سے ہی بہرا تھا. بہت اچھا. مطلب اسے کافی اونچا سنائی دے، یہ نہیں کہ تھوڑا بہت، کافی اونچا سنائی دیتا تھا اسے. یعنی کہ صادق دی آواز سن بھی کہتے سی اونچی تے بول. اور جیب میں ہمیشہ اپنی بیوی کے بال رکھا کرتا تھا. موصوف نائی بھی سن؟ نہیں، نائی نہیں تھا. یہ ایسی ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز کہ میں چونکہ دور دراز علاقوں میں پھرتا ہوں تو اس کی نشانی، ایک بڑا اہم آدمی اپنی بیوی کی تصویر ہمیشہ اپنے میڈالین کے ساتھ، ایک لاکٹ تھا چھوٹا سا. تے بیوی دا بندہ کوئی سوٹ رکھ لے، کوئی لپسٹک رکھ لے. نہیں، تصویر رکھا کرتا تھا ایک بڑا مشہور آدمی. وہ جو کون تھا تمہارا فیورٹ؟ جیت لے کی کرنا ہے، نیپولین بوناپارٹ. یہ نپولین تو رکھنی چاہیے تھی. جوزفین کی تصویر. سر تصویر تو میں بھی رکھتا ہوں اپنی بیوی کی؟ نہیں، جوزفین دی. اچھا جناب، ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں 2 اہم کرداروں کے ساتھ. ایک تو گالیور اور دوسرا اس کا خالق جوناتھن سوئفٹ. گالیور صاحب یہ بیٹھے ہیں اور جوناتھن سوئفٹ وہ ہے. کیا حال ہے آپ کا؟ میں ولیتوں آیا ہاں، تہاڈا مہمان ہاں. یار اچھا خاصا سنتے ہیں آپ، ایسے اداکاری کر رہے ہیں. مینوں گانے آندے ہی نہیں ہیں.
ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਂਦਿਆਂ ਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ। आपका क्या हाल है जनाब? मौला दा करम है, बड़ा शुक्र अल्लाह दा। जी रहे हैं, रोटी लभ जाती खाण नूं, खा पी के समझीदा। ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੌਨੀਆਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। हाँ जी। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ। और वहां से फिर ये निकल आया था। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਤ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬੋਣੇ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। इसने लिलीपुशंस के दुश्मन का बहरी बेड़ा चुराया और मदद की थी लिलीपुशंस की। ਵਾਹ ਵਾਹ। दोस्ती का हक अदा किया था। सर फिर टाड़ी होवे ते दोस्त ना होवे। यार ये तुम क्यों खाम का दाढ़ी बने? गॉलिवर इतना अच्छा आदमी था। ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਹੈਕਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਨਾ ਲੱਗਾ? हैकना डेगल। ਉਹੀ ਸਾਦਕ ਤੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਣਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? यार बोने कद नहीं कहते यार, उन्हें सही ना लो। हाँ भाई लिलीपुशंस कहें आप। हाँ जी, सीधा लीली कुशन जड़े वो कबो। लिलीपुशन। फिर इसको एक दफा बंदर उठा के ले गया। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ। अच्छा मैं जितनी बारी भी चुकिया गया इन्हां चीज़ां दे हत्थे चढ़े। वो अच्छी चीज़ ने मैं नहीं चुकिया। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ए तेन सुन पे ये सुनाई दे दिया। ਅੱਛਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ। अच्छा जी, आप पादरी भी थे, तो एक प्रीस्ट की हैसियत से लाइफ आपको अच्छी लगी या एक ट्रैवलर की हैसियत से, राइटर की हैसियत से? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ मेरी बात समझ आ गई आपको? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਚਿਨਿਓੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੁਆਣਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ? ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। अच्छा, और कहाँ फिरे आप? ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸਰਗੋਦੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਵਾਂ ਬਚਰਾ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਪਿੰਡੀ ਬਟੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ। सालिया तू राइटर सी या पकौड़े बेचता सी बता। अच्छा तुम ये बताओ कि जब तुम्हें उकाब उठाकर ऊपर आसमान की तरफ निकल गया जी जी, तो क्या फील किया तुमने? तो अच्छा लगा जरा, मैं भी जरा दुनियादारी देख ਇੰਜ ਹੀ रहे। ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਕਾਬ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਕਾਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਸੀ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਈ। अच्छा, वो जो छोटा सा चम्मच तुम्हें बनाकर खाना खिलाती थी वो लड़की, हाँ जी हाँ जी। वो चम्मच ईमानदारी ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਛੋਟੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? नहीं, ये उनके मुकाबले में बहुत छोटा था। लिलीपुशन था। अच्छा जी। ये उन बड़े बड़े देव कामत लोगों के सामने लिलीपुशन बन गया, छोटा सा। ये सारा कुछ लिखिया तू मैं- पता तेरे अब्बे नू है। सर ये अंग्रेजी नावल है? हाँ जी, और कौन सा अंग्रेजी जबान का नाम? जॉनथन स्विफ्ट अंग्रेज राइटर था। मैं एक लफ्ज पूछा, उन्होंने 3 दस। सर आप जिंदगी भर सिर्फ नावल पढ़ पढ़ खज्जल होते रहे। खज्जल। नावल पढ़ना एक बड़ा लुत्फ का काम है। आपके नजदीक बेस्ट नावल कौन सा? बेस्ट एक नहीं है, लातादाद नॉवेल्स हैं जिन्हें अपने अपने मूड, अपने अपने मिजाज के हिसाब से लोग जज करते हैं। बहुत बड़े बड़े नॉवेल्स। टॉमस हार्डी का एक नावल बहुत खूबसूरत था। दोस्तोयेव्स्की के तकरीबन सारे नॉवेल्स बहुत अच्छे हैं। ये रशियन था, लेकिन रशियन बैकड्रॉप पे ही एक नावल है जो तमाम नावलों का बाप है। वो है कि एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन। डॉन दरिया का नाम है, उसके किनारे पर ये कहानी जन्म लेती है और बड़ी खूबसूरत कहानी। ये मिखाइल शोलोखोफ की कहानी है। हाँ जी, मिखाइल शोलोखोफ। ਸਰ ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ये अंदाजे नाल ही कह दे। 1965 का नोबेल प्राइज जीता था इसने। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? उस दौर में ये बड़ा रिवाज होता था। और ये तुम्हारे असली बाल नहीं है, ये विगें होती थी। ये उस दौर में बड़ा फैशन था विग पहनना। अच्छा जल्दी हर गल कर लो। अब काटन दा कुर्ता पाया सनवार ना मुराद पुआतियां। तुम कैसे बारीक हो कि तुम्हें गर्मी लगने लगी है। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਆਏਗਾ ਰਾਈਟਰ। हाँ जी, हार्डी बाद का है, लेकिन उसका नॉवल बहुत शानदार टेस्ट ऑफ द डर्बरवेल्स है। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? टेस्ट ऑफ द डर्बरवेल्स। ਹਾਂ ਜੀ। पहले तो 1.5 साल यही लग जाने टेस्ट सिर्फ द डरबट दिल। सर ये नहीं समझ में डरबट दिल। टेस्ट नाम है लड़की का, हेरोइन है उसकी। ते डरबट डोल जड़ा है कि ये उस गांव की कहानी है। ਸਾਰੇ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। हार्डी ने? ਹਾਰਡੀ ਨੇ। हाँ जी, लाता हार्डी। ਉਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ? इसका एक नावल था मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज। अच्छा, हर नावल का नाम बहुत लंबा है। ਸਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ? किसने कहा है? इसने सर बहुत बड़ा बड़ा नॉवल लिखा जा चुका है फ्रेंच में। इवन अमेरिकन राइटर्स के 2-3 शोराफाक नॉवेल्स हैं। गॉन विद द विंड हाँ जी हाँ जी। छोटा नॉवल है, मार्गरेट मिचेल का।
किसी दिन हम ये भी डिस्कस करेंगे, गुड अर्थ डिस्कस करेंगे, द गुड अर्थ पर्ल एस बक का। हेलो और यार नोबेल प्राइज विनर है ये पर्ल एस बक, और दोनों खवातीन है। ਰਾਈਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਚੱਕ ਜੁਮਰੇ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। पागल तो वो था जो तुम्हें आगे से देता था कुछ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੇ ਜੁਗਤ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। और फिर फ्रेंच नॉवल बड़ा मशहूर, मदाम बवारी। सर ये तो उर्दू फिल्म बनी सी मैडम बावरी वही है। जाहिर है उस बेचारे ने बावरी ही तर्जुमा, ये बवारी है। सर तो बड़ी बेशरम जी फिल्म। इसी की एडेप्टेशन शाहरुख खान की गालबन पहली काबिल जिक्र फिल्म थी, बल्कि शायद उसके करियर की पहली फिल्म थी, माया मेम साहब। जी जी वो मदाम बवारी की एडेप्टेशन थी। फिर उर्दू नॉवेल्स, उदास नस्लें, बहुत बड़ा नॉवल अब्दुल्ला हुसैन का, आग का दरिया। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੇ। इन्हें खरीदी नहीं सारे ने चुकी है किस्म। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਹਾਵਾਂਗੀ ਸ਼ੋ। नहीं होगी, यकीनन होगी, लेकिन उसके बजाय तुम राजा गिद्ध पढ़ो, बानो कुदसिया की, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। उदास नस्लें पढ़ो, फिर आग का दरिया पढ़ो। आग का दरिया शायद तुम ना एंजॉय करो, बल्कि तुम तो गुलाम अब्बास के अफसाने पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले आनंदी पढ़ो, ओवरकोट पढ़ो, कतबा पढ़ो। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਗਲ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ। एक्चुअली सर मैंने भी बड़ी किताबें लिखी हैं, बड़े नावल लिखे हैं, और आपने गौर नहीं किया। आपने गौर नहीं किया, ये बकवास कर रहे हैं। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, क्या मांग मेरी भर दो। और उत्ते दी तस्वीर लगी है इंज, वो मांग सर वाली मांग है ये जरूरत वाली मांग है। अच्छा बताओ, तुसी बीवी के बाल क्यों जेब में रखते थे? जिसले मैं घरों निकलता सी लड़ाई होंदी सी साडी, जिन्ने ओते मेरे हत्थ च रह जांदे सन वो मैं ले जांदा सी, जिन्ने मेरे ओते रह जांदे वो ले जांदी सी। The Dinos Raat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। आज सबसे पहला लफ्ज है किबला। वाह। अब किबला से लोग मतलब लेते हैं काबा शरीफ। जी किबला का मतलब कुछ और है, और वो है समत। यानी कहते हैं ना, आप अपना किबला दुरुस्त कीजिए, जी इसका मतलब है आप अपनी समत दुरुस्त कीजिए। ਸਾਰਾ ਸਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? जिसको आप सिमत कहते हैं, सिमत ਸਿਮਤ। डायरेक्शन, वो समत है। शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब, ये 4 किबले हैं, ये 4 समतें हैं, ये 4 डायरेक्शंस हैं। काबा शरीफ किबला नहीं है, वो खालिस्तन नमाज के पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल होता है। आप नमाज पढ़ने लगे, किबला क्या है आपका? किबला किस तरफ है? डायरेक्शन किस तरफ है? डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डायरेक्शन नॉट ऑफ किबला बट डायरेक्शन ऑफ काबा शरीफ। वैसे सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसी तरह न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये न्यूज बन गया। अच्छा, हिंदी में भी साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ को यकजा करके आप समाचार कहते हैं, वाह। यानी चारों समतें। फिर एक तरकीब है उर्दू बाजार। वाह। अब इसका मतलब मैं चाहता हूं कि ऑडियंस में से किसी को मालूम हो, आपको तो खैर क्या पता हो। क्यों? मैंने पता है सर, हाँ जी, क्या? जिथे किताबां मिलदियां ने उन्हें उर्दू बाजार कहंदे ने। चले मान लिया किताबां बिकती हैं, तो उनका उर्दू के साथ क्या ताल्लुक? उर्दू दी किताबां विकदियां। तो जो अंग्रेजी में है, जो फारसी में, अरबी में, फ्रेंच में, वो भी वहां बिकती हैं। सर वो तो थोड़ियां जियां, बहुतियां तो उर्दू दियां ही होंदियां ने। तो इसीलिए इसे उर्दू बाजार के। जो सर तुसी हासे च गल पाती है। सर इसका असल मतलब क्या है? उर्दू ये तुर्की लफ्ज है, उर्दू। और जब टर्क्स लिखते हैं तो ये ओ से लिखते हैं, हम तो यू से उर्दू लिखते हैं ना, ओ से उर्दू। उर्दू। अच्छा, तुर्की ने काफी कुछ पूछा किया है। उर्दू का मतलब है लश्कर। तो 17वीं सदी ईस्वी के दौरान शाहजहां का दौर था, और अगर आप देखें कि मुगल फौज में लातादाद लैंग्वेजेस बोलने वाले बेशुमार कल्चर्स के लोग, अरब्स भी थे, टर्क्स भी थे, मंगोल्स भी थे, पठान्स थे, पश्तो स्पीकिंग, फारसी स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, सिंधी बोलने वाले, अरबी, सो मच सो पोर्चुगीज भी मौजूद थे। तो उस दौर में लाल किले के बिल्कुल सामने 2-4 दुकानें थी जहां
फौजियों के टूटे फूटे साजो सामान की मसलन तलवार, खंजर, ज़रा, बख्तर वगैरह उनकी मुरम्मत होती थी। सर एडे गरीब फौजी सन के समान टूटा सी, ये हमारी बंदूकें जो हैं, उधर जंग शुरू होती सी, फौजी कहते ओ मेरी तलवार तेज करी जरा। तो क्या तलवारें तेज करवाया करते थे। शिकार पर जाने से पहले या लड़ाई पर जाने से पहले आप अपनी गन्स उनकी ऑयलिंग नहीं करते, उन्हें तैयार नहीं करते, और अगर कोई प्रॉब्लम है छोटा मोटा तो उसको रिपेयर करते हैं। सर शाहजहां दा ही फौजी है, इन्हें तलवार बेच के बांस ले लिया सी, क्या करता है उसको? आजकल गटर काटदा ये तो जेड़ा हमला करदे ना अगे बांस कर दिंदा। सर शाहजहां दा बड़ा काबिल फौजी सी, अच्छा, दुश्मन दे कोलों बड़ा डरदा सी सर। जो तो जंग हुंदी सी ना, ये फसील ते चढ़ के दुश्मन ते कूड़ा सुੱਟਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੜ ਕੇ ਹੀਲ ਕਰਦਾ। सर तुसी उर्दू बाजार दस रहे मैं सर। बता रहा था, इसने बीच में शुरू कर दी है फजूल हरकत। ਇਹ ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਭਗਾਉਂਦਾ। अच्छा जी, तो ये बाजार उर्दू बाजार मशहूर हो गया। फिर चूंकि जामिया मस्जिद दिल्ली भी करीब ही थी, उसके सामने बाज लोगों ने दीनी कुतब लगाना शुरू कर दी। मतलब हफ्ते में एक दिन होता था कि ये बाजार फिर बड़ा बारौनक नजर आने लगा। तो इसको चूंकि उर्दू बाजार, पहले ही उर्दू बाजार मशहूर था, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि वो बाजार जहां किताबें बिकती हो, ये भी उर्दू बाजार ही होता है। यहां कला लाहौर, उसके सामने भी बिल्कुल इसी तरह ज़रा, बख्तर, बंदूकें, असलहा, खंजर, तलवारें, तीर, ये सारी चीजें वहां पे मौजूद थी, इसके कारीगर मौजूद थे। तो उसी बाजार की एक्सटेंशन थी, थोड़ा सा आगे लोगों ने किताबें भी लगानी शुरू कर दी। अब सवाल यह कि वो बाजार किधर गए। 1857 की जो जंगे आजादी थी, जिसको हम अंग्रेज म्यूटनी कहते हैं, गदर कहते हैं, और हम उसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, जिसमें जाहिर है हम हार गए, अंग्रेज हावी हो गया। उसने क्या किया कि ये उर्दू बाजार यकसर बंद कर दिए, सिर्फ किताबों की दुकानें मौजूद रही। तो किताबें आज भी बिकती हैं, नाम उर्दू बाजार है, वाह। दिल्ली में भी और लाहौर में भी। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ये जो टैक्स लेते थे हुक्मरान, शहनशाह, वो एक तरह का भत्ता ही था, किराया भी समझ लो उसे। बदतरीन दौर था वो टैक्स के हवाले से। ये तो हाथ हिलाने का टैक्स लिया करते। ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਟੁੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ओ यार, हाथ हिलाना से मुराद ये नहीं है कि हाथ का, अब बंदे खाना कैसे खाए फिर? ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈक्स ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। हाथ हिलाना मुहावरतन इस्तेमाल होता था। जो अपनी फौज छोटी मोटी आर्मी मेंटेन करता, वो परेड करवाता था। जी जी। तो जिसके यहाँ परेड होती थी, जिसके यहाँ दस्ते अपने जाती होते थे, वो पर कैपिटा टैक्स दिया करता था। एक तरह की लाइसेंस फी होती थी। आप अब भी असला रखते हैं, पीबी होता है, और दूसरा असला होता सारा है। पीबी क्यों भाई? पीबी होता है प्रोहिबिटेड बोर्ड। अच्छा ये जैसे AK-47 है। जी जी। AK-47 पता कौन सी? कौन सी सर? क्लैशनिकोव। सर ये क्लैशनिकोव कैसी गन है? ये बहुत आला गन है, अपनी कैटेगरी, अपनी प्राइस के हिसाब से दुनिया की बेस्ट गन है। तो सर आपके ख्याल में ये बेस्ट है? इससे भी अच्छी मैं समझता हूं वो है कलाकोव। वो इससे महंगी है, लेकिन वो नई इंपोर्ट आप कर सकते हैं बल्गारिया से। और जेने थले कोला लगा होगा सर? और कोला वो तो हर एक को लगा होता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾं ਦੇ फौजी बैठे वो जिसे तुम कोला कह रहे हो, बाज गन्स का कोला गन से ज्यादा महंगा है। ਇਹਨੇ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਲਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। आफ्ताब रूसी पिस्टल भी बड़े मशहूर है। ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। आफ्ताब ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मुझे आफ्ताब कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा रूसी। मिर्जा साहब तो हमारे मोहतरम दोस्त हैं। ਅੱਛਾ ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਦੌੜ ਜਾ। बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे। हाँ जी, रूसी बड़ा मशहूर है, मैकारोफ। मैकारोफ बहुत शानदार पिस्टल, लेकिन ये पुरानी चीजें। मेरे दादा ने बड़ी जंगें लड़ी हुई हैं सर। मेरे दादा सिकंदर यूनानी के साथ लड़े थे सर। ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀ। सर ये असला वसला हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो पैदा ही जंग में हुआ था जी। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ। ਐਟਮ ਬੰਬ ਇਹਨੂੰ ਬੰਬ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਝੂੰਗਲਾਂ ਲੈ ਲਈ इतनी सीरियस बात हो रही थी, आप किस कॉमेडी में पड़ गए हैं? ਵੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਖਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਥੋੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ और दौरान तकरीर 4-5 वारी ना भाई की आवाज भी निकलती है सर आप शेर सुनाए, छोड़े इन्हें। अच्छा जी, शेर है आज इकबाल साजिद का, बड़ा मशहूर मतला। वो कहते हैं कि जहां भुनचाल बुनियादे फसीलो दर में रहते हैं, जहां भुनचाल बुनियादे फसीलो दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो हम ऐसे घर में रहते हैं। वेलकम बैक जी। खबर है कि शारजा में मैनेजर की आंखों में मिर्चें डालकर 50,000 दिरहम लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। सजना में गमा दे अजाब विच रहना इसलिए ते डुबिया शराब विच इस मोटे ने पूरी गल च सिर्फ शराब दी समझ आई है ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਰੋਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ नहीं लग क्यों नहीं रहा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम पाकिस्तानियों को बदनाम करते हो वहां जाके। ਕੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ये जो मिर्चें आंखों में डाली हैं, जनाब मिर्चे ही पानी असन होर फलूदा पा देंगे अखां च वो महंगा हुंदा ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ वो कैसे? ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਓਏ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਧਰ ਜਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਮੇਰਾ 9 ਵਾਰੀ ਆਟਾ ਰੋੜਦਾ अच्छा ये मारदा मोड़दा नहीं सिर्फ घूरदा ही है यार ये हर वक्त टकरे क्यों मारता रहता है? ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਭੇਡੂ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਆ ਵੱਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ ਤਮ ਮਖੌਲ ਸਾਚਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਲ ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਐਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਹੰਟਰ ਵੀ ਮੋਟੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹੰਟਰ ਫੜਾਇਆ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਖੰਭਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਬਾਸੀ ਨਾ ਬਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨ ਡਿਆ अच्छा इनमें से एक तो अरब है, पक्की बात। हाँ जी, दूजा बताऊं। दूसरा है ना वो पाकिस्तानी है। हगा पाकिस्तानी है पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ज्यादा सख्त है ये बड़ी ट्रेजेडी है वहां पर जो पाकिस्तानी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कर रहे हो, जिनके पास थोड़ी सी अथॉरिटी हो या शुरता हो, तो वो अरब्स की निस्बत कई गुना ज्यादा सख्ती करते हैं अपना आप साबित करने के लिए कि हम कितने बड़े अफसर हैं। ਮੈਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਕੋਈ ਮਸੀਹਾ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦਵੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਡਾ ਨੈਸ਼ਾ ਗਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਰ ਸਜਣਾ ਦਾ ਜੇਲ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ तो क्यों रो क्यों रहा है ये? ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਜੀ ਵੱਲਾ ਉਹ ਮਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੋਟੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਅਰਬੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨੀਰਾ ਡੇਢ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰਿਆ एनी देर सजन क्यों लाई अब क्या हुआ मेरे ख्याल कड़ारो पै गया सू की है ये मैंने लगता किसी गूंगे तो शाह रोड़ी हुई है ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲਾਜਰ ਕੀ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰੀਏ ਅੱਛਾ ਓਏ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ये बांदर बनया जो हाथी बन गया मोड़ एटम वो विखाओ जी सार सको हाँ हाथी ते डिग भी पैंदा ना ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਬਣ ਸਕਣਾ मुड़ो ही गल ਨਾਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਣ ਬੈਠਾ अच्छा जी अपना किधर गया भाई तंबू वल्ला वो मसली शाह
ਜ਼ੁਲਮ ਖੱਲਾ ਸਰ ਕੋ ਮਾਰਤੇ ਜਾ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਖੱਲਾ हेलो शेख हाजा मुलाकातुन अल्लाहुम्मा इजाजत ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਈ ਹੈ अच्छा ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ भेज दे या अल्लाह को मेरा ही होवे अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। हाय हाय किथे बैठे हो तुसी? इधर ते तको मैं आई हां। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਨੂੰਦਾ ਤੂੰ ਓਏ ਤੇ ਮੇਰੀ बीवी है हाय सारे पाकिस्तानी पे लगदे हो। ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਬਰਜਾਈ सिर्फ तेरा बंदा सुडान दा है मैं क्या चाचा जी वे परे वे भाई मुछड़ वे तू केड़े केस च आया है? ਇਹ ਬਾਜੀ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ते तू वे पाटे शॉपर दे मुंह वालिया ਮੈਂ ਪਨਾਮਾ ਲੀਕ ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ हाय अल्लाह सारियां मोटियां सामियां पनामा ली की ची ने। ਬਰਜਾਈ अच्छा तुम यहाँ तबसरे करने आई हो नहीं जी मैं ते इन्हां दे पनवैये नु मिलन आई ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਈ ਬਾਜੀ की वे ਮੈਂ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਅੰਦਰ ਆ वे जिहो जे कम्मा च तू अंदर होंदा ना अल्लाह किसे दुश्मन नु भी ना करे। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ते तू केड़े चक्कर च आया वे? मैं हजे करना ਬਰਜਾਈ ਦੁਆ ਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ मैं ते आप होई चाहनी अल्लाह खैर दल घर आन। ਬਾਜੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ क्यों है ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਜ ਜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਈ ਉਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਮਦ ਹੈ ਤੇਰਾ जी ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ना पुत्र माशाल्लाह ਲੋ ਜੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ जी। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ 250-300 ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 250-300 ਹੋਣੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਹੋਣੇ ਸਨ ਬਾਜੀ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ बड़ा ही याद करते ने रोंदे ने इन्हां दे बगैर। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਹੈ माशाल्लाह इन्हां ते ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੂੰਬੜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ मेरे बच्चे ते इन्हां दे नाल सौंदे हुंदे सर। बच्चे तेरे अन्ने हैं मैं ते कहनी अल्लाह तुहानू भी मेरी जिंदगी ला देवे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦੇਵੇ इन्हां ने दुआ सी इन्हां दी अम्मी दी कि तू 11 पुत्रां दा मुंह धोना है। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਨੋਈ ਆ ਭਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਬਹੁਤਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ छोटी नजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।